सप्रेम जय जीव समस्त पितामाता अभिभावक मानू मोर विनम्र अनुरोध ए वीडियोटी आपण शेष पर्यंत देखंतु एवं शुणंतु। निश्चित रूप से जीवनर अमूल्य शिक्षा बा मनुष्य जीवनर उद्देश्य आम हृदयंगम करिपरिबा। पितामाता बा माँ बाप माँ किए आज्ञा बाप माँ प्रकृत में संतान प्रति तांकर जो अवदान अच्छी केते दूर सत्य आसंतु जानिबा। बाप माँ शब्दटी सही पवित्र शब्द बारे वायु परे पानी अरे अग्नि मारे माटी आर आकाश। तेणु बाप माँ को ठारू यही पंच महाभूत बा पिंड सृष्टि होउछि। जीवटीए बसवास करने जीवटीए शरीर धारण करने जो पिंडटी आवश्यकता पड़ी थाए से पिंडटी बाप माँ को ठारू आसी थाए पंच महाभूत आकार रे। किंतु यही पंच महाभूत रे बा पिंडटी रे जो पवित्र आत्मा बस स्थापन करती बास करती से अजन्मा अचिंत्य आत्मा गुणातीत आत्मा त्रिगुण रहित आत्मा सनातन आत्मा आद्यंत नहीं से आत्मा रूप रे यही पिंड भितर प्रवेश करती। तो पितामाता दायित्व आम्भे माने सही पवित्र आत्मार क्रिएटर नुहंती। आम्भे माने समस्ते सही आत्मांकर केयर टेकर। तेणु प्रत्येक जीवर जो शेष इच्छा कहले आज्ञा भूल हम। प्रथम इच्छा सुख शांति पाइबे आनंद पाइबा सत्य को जानिबा प्रथम इच्छा। तेणु विशेषकर यही मानव जीवन रे जदि से सत्यर संधान आम पाऊना बा से आत्मा को से सत्यर संधान दौना ताहले मानव जीवन पशुवत हो। पशु एवं मानव भितर कौन सी फरक रही। कारण वेद कहती ऋषिमुनि माने कहती मनुष्य जीवन लक्ष्य कौन असदमा सदगमयो तमोसामा ज्योतिर्गमयो मृत्युरुमा अमृतम गमयो। अंधकार आलोक आड़ को गति करिबा एवं अज्ञान ज्ञान आड़ को गति करिबा एवं मृत्यु अमृत आड़ को गति करिबा होउची मानव जीवन लक्ष्य। तो पितामाता हिसाब रे आम मानकर गोटे भ्रांत धारणा अच्छी जे कि संतान माने आमर सत्व आमर संपत्ति उपरे एमती मालिकाना जाहिर करू संतान मानक उपरे से भली मालिकाना जाहिर करू। प्रकृत रे वास्तव रे संतान केवे सत्व हो पारिबनी मालिकाना जाहिर करी हब नहीं। कारण ये संपत्ति जड़ संपत्ति उपरे मालिकाना जाहिर करी हब किंतु चेतन तत्व उपरे मालिकाना जाहिर करी हब नहीं। कारण जो आत्मा अनादि अनंत निजर
ସେଇ ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଅଭିମୁଖେ ସେ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋନି ହେଉଛି ମଣିଷ ଯୋନି। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଯେତେକ ଯୋନି ରହିଲେ ଜନ୍ମ ରହିଲେ 83,99,999 ଯୋନିରେ ସେ ଯୋନିମାନ ହେଲେ ଭୋଗ ଯୋନି। ନୂତନ କର୍ମ କରିବାର ସେଠି ଅଧିକାର ନାହିଁ। କର୍ମଫଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଜାଣିବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଅହମ୍କୁ ଜାଣିବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମାନବ ଜୀବନ ହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ସେଇ କର୍ମବନ୍ଧନର ଚକ୍ରରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ତେଣୁକରି ମଣିଷ ସେଇ ଅଚ୍ୟୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁକି ସେଇ ମୁକ୍ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁକି ସକଳ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁକି ଏହି ମାନବ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରେ। 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭ୍ରମଣ କରି ଏ ମାନବ ଜୀବନରେ ହିଁ ପଦାର୍ପଣ କରେ ମୁକ୍ତି ଆଶାରେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ମାନବ ଜୀବନ, କାରଣ ଏହି ଜୀବନରେ ହିଁ ସିଏ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ସାକାର କରିବ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାର ଯେଉଁ ମୋହ ଅଛି କାମନା ବାସନା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ଭାବ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ତେଣୁ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଇଏ ମୋ ପୁତ୍ର ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା। କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଆମ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ଆମ ନିକଟରେ ଋଣୀ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ସନ୍ତାନଟି ଯଦି ନ ହେବ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯଦି ସନ୍ତାନଟିଏ ଯଦି ନ ଆସେ, ସମାଜ ଆମକୁ କେତେ ଲାଞ୍ଛନା ଦିଏ, କେତେ ଅପବାଦ ଦିଏ। ସେ ଅପବାଦରୁ ମୁକ୍ତ କରେ ସନ୍ତାନ। ତ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମନସ୍ତାପରୁ ଆମକୁ ସିଏ ବଞ୍ଚଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ କେବେ ଆମର ଋଣୀ ନୁହନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିତୃତ୍ୱ ବା ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସୁଖ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ସଂସାର କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଆମେ ଯେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଘରକୁ ଆସିଲେ ବି ଯଦି ସେଇ କଅଁଳ ଶିଶୁର ଦରଟି ହସରେ ବାପା ମା ଆମକୁ ଡାକି ଦିଅନ୍ତି, ତ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅମୃତ ଶ୍ରୀହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆଜ୍ଞା? କିଏ ଦେବ? ତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କିଏ କରିବ? ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ବା ଭବିଷ୍ୟତର ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଉ, ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଆମେ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରୁ ବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁ। ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଉଛୁ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ବି ଆମଠାରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପାଉଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ହିସାବ ବରାବର। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ଆମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଆମ ହିସାବ ସବୁବେଳେ ବରାବର ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କେହି କାହା ପରେ ଋଣୀ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା, ଆମେ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁ। ତେଣୁ ପିତାମାତା ହିସାବରେ
आमे सेमानकु आध्यात्मिक ज्ञान दबा प्रकृति रे जो आत्मार जो सर्वश्रेष्ठ गति मुक्ति बा आनंद चिर आनंदर ठिकଣା आमे सेमानकु दबा बाल्यकालरू सेमानकु आध्यात्मिक प्रति आकृष्ट करैबा जीवनर वास्तवता प्रति तांकु भल भाव शिक्षा दबा वर्तमान जो शिक्षा चली आध्यात्मिकता बिल्कुल नहीं कहले चलिबो जमा ए शिक्षार आध्यात्मिकता नहीं जमिति वर्तमान बाजार रे क्षीर मिलुछि ओमफेड क्षीर आज्ञा ओमफेड माने ओम होउछि सब मंत्र राजा जो मंत्र ओम लागेनी से मंत्र भी किछि काम को नुह मूल्यहीन तेणु जो क्षीर ओमफेड कहउछन्ते ना क्षीर सार तत्व पळेगला परे जो क्षीर आमे पिउछे से मूल्यहीन से भली भाव रे एई शिक्षारू वर्तमान आध्यात्मिकता बाद हो जाइछि। वस्तुवादी शिक्षा गोटे टंका रोजगार करिवार मेसिन तैयारी करुछि मनुष्य रूप मनुष्य भितर इमोशन रहुनी भाईचारा रहुनी जीवर महत्व से बुझुनी जेतेबेले सेई वस्तुवादी शिक्षा रे से शिक्षित होउछि प्रतियोगितामूलक शिक्षा रे से शिक्षित होउछि से निजर हिताहित ज्ञान भूली जाउछि विवेक को चापी देई जे जो पदवीर अच्छी से पदवीर गलत इस्तेमाल करुछंती अनैतिक फायदा उठाउछंती आज समाज रे से भली विशृंखला देखा देइछि। यार मूल रे गोटे कारण रहउछि शिक्षा व्यवस्था रे आध्यात्मिकतार अभाव। प्रकृति रे संसार जेते तत्व अच्छी जेते धन संपत्ति अच्छी जेते विभाग शिक्षा अच्छी सबुठारु मूल्यवान हैला ए जीव तत्व ए जीव विज्ञान जीवर मूल्य को बुझिबा लाइफ रो मूल्य को बुझिबा जीवन रो मूल्य को बुझिबा ही जीवन रो उद्देश्य। सबुठार मूल्यवान हैला जीवन जीवन रो विकल्प नाही। सारा संसार धन संपत्ति एकाठी कर दियंतु गोटे शव भितर जीव सृष्टि करि परिबो नाही तेणु जीवर मूल्य एते महान तेणु ए जीव को आम अवहेला करबानी जीवन को बुझिबा जीवन जीविका जीवन आगे तापर जीविका जीविका को श्रेष्ठ करबानी आज्ञा जीवनटा श्रेष्ठ। तेणु पितामाता हिसाब रे संतान प्रति आमर जो भूल धारणा अच्छी जे कि संतान को आम संपत्ति भावुछे एटा संपूर्ण भूल। चाणक्य भाषा रे लालयते 5 वर्षराणी ताड़यते 10 वर्षराणी प्राप्तेषु 16 वर्ष पुत्र मित्रम वदाचरते 5 वर्ष पर्यंत लालन पालन करिया संतान मानकू 5 रु 10 वर्ष ताड़ना करिबा नाली आखि देखैबा तांकू भल मंद विचार बुद्धि शिखैबा दरकार पड़े भी आघात दे परिबा जेतेबेले 16 वर्ष पुओ हबो संतान हेबे तांकू मित्र भली आचरण करिबा किंतु आमे समस्ते प्राय देखुछंती उल्टा होउची। गोटे बापा माँ पिलाटी पुत्र तार बा है कि बापा माँ है कि बुढ़ा हला पर्यंत भी बापा निजर अधिकार साब्यस्त करुछि पुत्र को आउ से स्वाधीनता दौनी एटा खराब कथा है ठीक नहीं कारण प्रत्येक आत्मार स्वतंत्रता अच्छी आमे आत्मा को तो जन्म दे पारिबानी अजन्मा से शक्ति जीव को जी छोट कह से मूर्ख से अज्ञान जीव मात्र ज्ञानमय से तेणु आध्यात्मिक ज्ञान से जीव को से आत्मा को बढ़ेवा एवं सेमानकर वैवाहिक जीवन रे केबे अजथा हस्तक्षेप करिवा नाही ताकू संपूर्ण स्वाधीनता दबा
एवं केयारटेकर हिसाब से गोटे गाइड हिसाब से तो गाइड करवा कारण जीवन अनुभूति बेसी किसी नथिबो तांकु आमे प्रोटेक्शन दबा निजर तिक्त अतीतर तिक्त अनुभूति को शेयर करवा किंतु तांकु प्रेशराइज करवानी बलपूर्वक भाव में तांकु आमर अपूर्ण कामना को तांको माध्यम रे पूर्ण करने केबे भी चेष्टा अपचेष्टा करवा नहीं जदि करवा महादेव गड़ू गड़ू मांकड़ हो किछि लाभ हम ना तेणुक बिना आध्यात्मिक ज्ञान रे मनीष केबे मनीष हो पार ना से पशु आउर तलू को खसीज कारण पशु मनीष भितर समानता अच्छी केतेक गुण रे आहार विहार भय मैथुन आहार माने खाद्य ग्रहण करिवो विचरण करिवो भय ताधीर अच्छी मैथुन भी करिवो संभोग करिवो ये पशु आउ मनीष भितर पार्थक्य नहीं आज्ञा पशु जगत रे भी होउची सेमान करूछन्ती आमे भी करूछन्ती किंतु मनीष भितर जो विवेक शक्ति अच्छी जो दिव्य ज्ञान अच्छी से ज्ञान जदि आम भितर परिलक्षित होनी विकसित होनी ताहले आमे मनीष बोलैया मनुष्य निज कहवाई योग्य नुहंती अधिकार नहीं मानव देहे देखी दिव्य ज्ञान संतोष भगवान संतोष केमती हेबे आम भितर दिव्य ज्ञान थिबा दरकार सत्य शांति दया क्षमा ज्ञान थिबा दरकार किंतु वर्तमान जो पार्थिव शिक्षा से दयार स्थान नहीं प्रतियोगितात्मक शिक्षा एटी हिंसा सृष्टि करुछि एठी गुणर कौनसी मूल्य नहीं जेने तेन प्रकार आग को माड़ी चलवा गति आमर कुआड़े तेणु जीवन को बुझीबा आध्यात्मिक विज्ञान को बुझीबा जो कथा गीता भागवत एवं महापुरुष वाणी मानकरे लिपिबद्ध ही अच्छी अमर वाणी से गीता भागवत को आम जीवन अंग करवा आपण देखुथिबे समाज रे आजिका शिक्षा रे गीता कोड पढ़ा जाउछि पितामाता मान कहउछन्ती गीता भागवत चुट्टी पाचिले पढ़िबो आज्ञा से पाठ को काम को आसीबो मनीष जीव गला बेले भागवत शुणिबा गीता पढ़िबा कौन लाभ हो आज्ञा कौन सी काम को आसीबो नाही कारण यौवन अवस्था रे आमे तो पाप आचरण करिथिबा से पाप धौ धौ आमर जीव बेल पळेबो गोदर कोड़े जेते माड़े सेते गोदर गोड़ जार ना मोटा गोड़ जेतिकी खुसौथिबो सेतिकी माड़ी माड़ी जाउथिबो तार गति शून्य तेणुकरी कर्म करिया पूर्व कर्म सिद्धांत को जानिबा कर्म रहस्य को जानिबा जीवन दर्शन को शिखिबा आध्यात्मिक विज्ञान को जानिबा आध्यात्मिक ज्ञान को जानिबा अन्य ज्ञान परी आध्यात्मिक ज्ञान ये विज्ञान आपको शिखिबा को पड़िबो ऑटोमेटिक हब नहीं स्वयं भगवान श्रीकृष्ण जोगेश्वर श्रीकृष्ण जो ज्ञान गीता रे देइछन्ति से सर्वोत्कृष्ट ज्ञान ताकू जे पर्यंत पढ़ी नाहंती जानी नाहंती से पर्यंत आम जीवन रे प्रकृत सुख शांति आसीबार ना गंध धरिबो नाही सुख शांति ना रे आमे जो भली कर्म करिबा से कर्म विपरीत फल दब से कर्म रो पछर उद्देश्य ना आमर महत्व थिबो ना कर्मर फल आमको मुक्ति दब कर्म नारे आमे अपकर्म करि चलिबा जार फलस्वरूप पुनर्मूषिक भव पुणी से मातृगर्भ को जीवा कर्मबंधन पड़ा जंत्रणा सहिबा 84 लक्ष जोनि भ्रमण करवा सार हेब।
ତେଣୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପେଟ ପାଟଣା ତ ରହିବା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କରିବା, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅସଦ୍ମା ସଦ୍ଗମୟୋ ତମସମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟୋ ମୃତ୍ୟୁରୁମା ଅମୃତମ ଗମୟ, ଏଇ ତିନିଟା ବାକ୍ୟ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇବେ, ନିଜର ଅମରତାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିବେ, ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜୀବ ରୂପରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ, ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଖାଲି ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ବେକ ଠାରୁ ତଳକୁ ଯେଉଁଟା କାମରେ ଲାଗିବ ଖାଲି ସେ ବିଦ୍ୟା ଦେବା ନାହିଁ, ବେକ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କାମ କରିବ, ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବ, ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବ, ଡିସିସନ୍ ନେବାର ପାୱାର ବଢ଼େଇବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବ, ଆନନ୍ଦ ବଢ଼େଇବ, ଶାନ୍ତି ବଢ଼େଇବ, ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ, ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ସେ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦେବ। ବିନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ସଂସାରରେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିର ମାହୋଲ, ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବ ମଣିଷ ଭାବରେ, ଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ନିଜେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିବା ଏବଂ ଆମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାରେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇବାରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ଯଥାସମ୍ଭବ ସହଯୋଗ କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସେ ଭୁଲ ନ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ଯେପରି ଭାବରେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ, ଯେତେ କମ୍ ବୟସରୁ ସେମାନେ ଗୀତା ଭାଗବତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଥିବା ଅମରବାଣୀ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ, ଆତ୍ମାର ଅମରତାକୁ ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନରେ ଗତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ। ଖାଲି ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଦେଲେ ସଂସାର ହସି ଉଠିବ ନାହିଁ। ବିନା ଜ୍ଞାନରେ ସେ ଡକ୍ଟର, ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ ନା, ସେ ଡାକୁ ହେଇଯିବ, ଶୋଷଣ କରିବ, ଯାହାକି ସମାଜରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆମେମାନେ। ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ଅଧଃପତନ ଘଟିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେତେ ସମ୍ଭବ କମ୍ ବୟସରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟାର ଉପକାରିତା ଜଣାଇବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ବା ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଲି ବସ୍ତୁବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା, କମ୍ପିଟିସନ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା, ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେଇଥିବା, ତାହେଲେ ସିଏ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବେନି, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବା, ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯିବା, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଇଯିବା, ସେମାନେ ଆମକୁ ପଚାରିବେନି। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟା, ଜୀବନକୁ ବୁଝିବାର ବିଦ୍ୟା, ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ରାସ୍ତା, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷର
विद्या तेणु आध्यात्मिक विद्या बिना मुक्ति नाही। सा विद्या जा विमुक्तेय से हूँ विद्या जी आमको मुक्ति प्रदान कर। तेणु आम पितामाता हिसाब से संतान प्रति आम प्रायोरिटी रहिबो असदमा सदगमयो तमसा मा ज्योतिर्गमयो मृत्युर्मा अमृतम गमयो। रोचे आज्ञा बाणी विश्राम दौची। सप्रेम जय जीव।